हेलो स्टूडेंट पुणी थे स्वागत करछि तुम मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल एमएम क्लास 360 को अनेक दिन अपेक्षा पर सुरभि 2025 जो रही अच्छी तार नोटिस आज आसी जाइए। तो अनेक दिन ठार कौन करते पिलामाने समस्ते अपेक्षा करते जे आगामी वर्षर सुरभि केवे आसीबो। कारण गत वर्ष कौन होते क्यों मैंने सेकेंड प्राइज रे से उत्तीर्ण होते क्यों मैंने प्राइज न पाई था तो से गोटे वर्ष पर्यंत अपेक्षा करते केवे सुरभि आसीबो आ परवर्ती वर्ष रे आमे जीति पारिबु किंबा आमे विभिन्न प्रकार प्राइज रे उत्तीर्ण होइकी नहीं पारिबु। तो देखते पिले वर्तमान से सुरभि 2025 टी आसी जाइए। तो चलो आज जो भिडियोटी रही अच्छी आज भिडियो केवल आमे प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी पर कौन कौन सुरभि प्रोग्राम गुड़िक रही अच्छी कार्यक्रम गुड़िक रही अच्छी से विषय जानिबा। तो जो प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी पर जो सुरभि कार्यक्रमटी रही अच्छी ताहा केवल विद्यालय स्तर रे कि स्कूल स्तर रे एवं क्लस्टर स्तर रे माने स्कूल विद्यालय एवं क्लस्टर स्तर रे दुईटी स्तर रे ही हेबो आग को जीव नाही माने ब्लॉक स्तर रे हेबो नाही। सेतिपई छोट छोट पिला मानक पई छोट छोट खेल माने रही अच्छी किंबा सेमानको मजा लगे पर से विभिन्न प्रकार कार्यक्रम माने रही अच्छी कौन कौन रही अच्छी देख ये कहुई प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी छात्र छात्री निमंते विद्यालय क्लस्टर स्तर रे प्रतियोगिता करा जिवो केवल विद्यालय एवं क्लस्टर स्तरीय माने स्कूल आउ क्लस्टर ये दुईटी जगार ही केवल प्रतियोगिता करा जिवो कंपटीशन टी करा जिवो माने छोट छोट पिला माने आउ ब्लॉक लेवल को जीवे नाही केवल 4 ठारू +2 सेकेंड ईयर माने द्वादश श्रेणी पर्यंत से पिला माने ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल एवं राज्य स्तर से माने जाइए पार्टिसिपेट करि परिबे। तो ये जो प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी पिला माने रहिले से माने भाषा गणित एवं चित्रांकन ये तीनोटी विषय प्रति बेसी आकृष्ट करने से हिसाब से विभिन्न प्रकार प्रतियोगिता माने रखा जाइए माने भाषा रे कौन थी ता देखा वर्तमान देख तापर आउ कौन कह शिक्षक शिक्षयित्री माने पिला मानक विभिन्न प्रकार हिसाब से आग्रही करेंगे छोट छोट पिला मानक आग्रही करेंगे किपर से माने सुरभि रे पार्टिसिपेट करिकी प्रतियोगिता रे पार्टिसिपेट करिकी विभिन्न प्रकार प्राइज जीतिबे एवं सेमानकर मनोबलटा बढ़ाइबे शिक्षा प्रति यह ही मुख्य उद्देश्य रही अछि। तो चित्रांकन देख चित्रांकन 45 मिनट पर्यंत पिला माने करिवे रे पिले कौन कौन रही अछि ना प्रथम श्रेणी पिला माने अमृतभंडा बेलून एवं फूल काटिबे। तो कागज दिया जिवो सेमानकु सेमाने कौन करिवे प्रथम विद्यालय स्तर रे करिवे तापर क्लस्टर स्तर रे। तो प्रथमे माने प्रथम श्रेणी अमृतभंडा बेलून एवं फूल काटिबे तापर द्वितीय श्रेणी पई रही अछि गुड़ी पिलाटी गुड़ी उड़ाउथिबो किंबा गोटे गुड़ीर चित्र काटिबे तापर दिया जाइछि माठिया एवं पेंसिल और तृतीय श्रेणी पई माछ गछ एवं खोला छता ये जो तीनोटी नाम दिया जाइछि सेथि मध्यरु जेकोसी गोटिए काटिबे जार भल देखा जिवो से निश्चित भाव में प्राइज जीतिबो। तापर गल्प कथन छोट पिला गल्प कथन मध्य अच्छे जोटा कि 5 मिनट समय दि जाइछि। तो ये जो गल्प कथन कहे पिला माने निजे घरे शिखी आसी गल्प कहि पारिबे नाही कौन करेंगे शिक्षक शिक्षयित्री माने से समस्त को एकाठी बसाइबे आ प्रत्येक पिला किपरि अंशग्रहण करेंगे से प्रति ध्यान देवे। तापर कहुई शिक्षक शिक्षयित्री माने विभिन्न प्रकार पिला माननकु स्टोरी कार्ड देखेबे माने गोटे पेपर किंबा कार्डबोर्ड रे कोन थिबो विभिन्न स्टोरी मानकर चित्र देखाथिबो चित्र लेखाथिबो से चित्र को देखी देखी पिला माने कोन करिवे गपटी कहिबे जेपर कि जो कुकुरटी थाए आ ब्रिज पाख को जाई से पानी को देखी थाए आ ता मांस खंडटी पड़ी जाई थाए किंबा से लोकटी जो टोपी रो जो कथानी रही अछि टोपी नहीं कि गछ मूले बसी थाए तार टोपी मांकड़ नहीं कि चली दे सही परी अति सहज सहज स्टोरी माने रही तो ताहाको से जो चित्र थिबो से चित्र को देखिकी आमको गपटी कहवाई पड़ो आ निज मनरू आम गप कहि परिबा नाही। गल्प कथन समय पिलाटीर भावनार प्रकाश माने गपटी किपरि कहूची किपरि समस्तक सामने प्रकाश करुची ता प्रति आमको ध्यान देवाई पड़ो। वाक्यर स्पष्टता जो वाक्य गुड़ाक कहूँ जो सेंटेंस कह जो शब्द उच्चारण करुची किपरि भाव में कहबार शैली रही अच्छे से सबकि तार कथाटा ठीक ठाक भाव में शुणा जाऊँगी ना ना से सबकि देखापी पड़ो। तापर भावभंगी भावभंगी देख पिले गोटे गोटे पिला एमती एक्टिव थांती से गोटे गोटे कथार हाथ को ऊपर को उठाई था किपर से घटुची घटनाटी ता भावभंगी मध्यम
ତାଙ୍କ ହସ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେ ସବୁକିଛି ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗଳ୍ପ କଥନରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ଟେ ଜିତିପାରିବା। ତାପରେ ଗଣିତ ଦୌଡ଼ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କେତେ 50 ମିଟର କେବଳ ଭାବରେ ପିଲେ ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯଦି କରିଦେବା, ବେଶୀ ଦୂରତା ଯଦି କରିଦେବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ 50 ମିଟର ଦୂରତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ଚୌକି ଜାଗାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିବ, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ସାଧାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଦେଇଛି ଏଠାରେ, ସେଠାରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଥିବ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଦେଖ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନ କିପରି ଥିବ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମିଶାଣ, ମାନେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗଫଳ ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେଠାରେ ଯାଇକି ପିଲାମାନେ କରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗଫଳ ଦିଆଯାଇଥିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗଫଳ କିମ୍ବା ବିଯୋଗଫଳ, ଯେଉଁଟାକି ମିଶାଣ କିମ୍ବା ଫେଡ଼ାଣ କୁହାଯାଉଛି, ସେପରି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥିବ। ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗଫଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମିଶାଣ ଯୋଗଫଳ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମିଶାଣ ଆଉ ଫେଡ଼ାଣ, ଯେଉଁଟାକି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଟା ଟେବୁଲରେ ରଖାଯାଇଥିବ। ତ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେଇ ଟେବୁଲରେ ସେଇ ନମ୍ବରଟି କରିବେ, କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଯେଉଁଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ସେଠାକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଯାହା ନମ୍ବରଟି ଠିକ୍ ହୋଇଥିବ ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଥିବ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହରବର ହୋଇକି ଯୋଗକୁ କିମ୍ବା ମିଶାଣକୁ ଠିକ୍ ନ କରିକି ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୋଗଟିକୁ ମିଶାଣଟିକୁ ଠିକ୍ କରିବା କଥା। ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ, ସେମିତି ଭୁଲ ତ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ହେଉଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଗଣିତ କୁଇଜ୍ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାର ରହିଅଛି। ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତିଆରି କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହଜ କିମ୍ବା ଟିକେ କଠିନ ଥିବା ଗଣିତ କୁଇଜ୍ ମାନେ ତିଆରି କରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବେ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଚରାଯିବ। ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତିଆରି କରିକି ପଚାରିବେ। ଆଉ କୁଇଜ୍ଟି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିବା କଥା, ସେମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା କେତେ ଅଟେ, ସେମାନେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ତିଆରି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରିକି ଯୋଗ ବିଯୋଗ 2 ଅଙ୍କ 3 ଅଙ୍କ ଏପରି ରହିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୌଖିକ ଭାବେ କରାଇବେ, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ରହିଅଛି 1 କ୍ଲାସ୍ଟା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ ଗଣିତର, ତାହା ମୌଖିକ ଭାବରେ କରିବେ, ମାନେ କଥାରେ ପଚାରି କରିବେ। ମାନେ ଯେପରିକି 5 + 6 = କେତେ ହେବ, ସେମାନେ ହାତରେ ଯୋଗ କରିକି ମୌଖିକ ଭାବରେ ଦେବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କୁଇଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇ ବା କଲାପଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖି ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ କହିବେ। ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୌଖିକ ଭାବରେ କୁଇଜ୍ କରିବା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବରେ କୁଇଜ୍ କରିବା। ଯେପରିକି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଲାପଟରେ ଲେଖିଦେବା ଆଉ ତା'ର ଉତ୍ତର ଯାଇକି ସେମାନେ କଲାପଟରେ ଲେଖିବେ। ଓକେ, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳଟି କିମ୍ବା ଆମର ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ରହିଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସୁରଭିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଭେଣ୍ଟର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଡ୍ରଇଂ ରହିଅଛି, ବକ୍ତୃତା ରହିଅଛି, ଡିବେଟ୍ ରହିଅଛି, ସେ ସବୁ କିଛି ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସବୁ ସୁରଭିର ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତ ବର୍ଷର ସୁରଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବକ୍ତୃତା ହେଲା, ଡିବେଟ୍, ସେ ସବୁକିଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁକିଛି ଅପଲୋଡ଼ ରହିଅଛି। ଆଉ କୁଇଜ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା, କୁଇଜ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବ। ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି ଗତ ବର୍ଷ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ଡ୍ରଇଂ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରହିଅଛି, କୁଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଆଣିକି ଆସିବା। ତ ସେସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।